जो टीवी में जो न्यूज़पेपर में जो आता है वो एडवर्टाइजमेंट का वजह से प्रोडक्ट नहीं बिकता है, हमारा कहने पे प्रोडक्ट बिकता है, फिर भी वो लोग उसका फेमस ब्रांड बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया ओनली बिकॉज ऑफ कस्टमर का कहने पे। आपको मालूम नहीं आप कितना प्रोडक्ट प्रमोट किया है। जितना भी मूवी मार्केट में आता है वो हिट होता है या फ्लॉप होता है ना? बोलो कारण कौन है? हम लोग ऑडियंस। वो थिएटर से बाहर आके मतलब वंडरफुल पिक्चर, वंडरफुल सिनेमा, दूसरा बोलते हैं बेकार यार, उनका कहने पे वो फ्लॉप होता है या हिट होता है। जो भी रेस्टोरेंट, जो भी डॉक्टर, जो भी हॉस्पिटल जो हिट होता है या फ्लॉप होता है सब कस्टमर का वजह से, जो एडवर्टाइजमेंट का वजह से। कोई ब्रांड বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ। সারা ওয়ার্ল্ডে বিজনেস নাই। আমরা যারা বিদেশ করি, আগে আমরা বিদেশ থেকে টাকা পয়সা পাঠাইলে জায়গা জমিন কিনতে পারতো, বাড়ি গাড়ি করতে পারতো। এখন কিন্তু বিদেশের টাকা দিয়ে পরিবার চালানো অনেক কষ্ট। এই জন্য আমি বলবো যারা আমার ভিডিওটা দেখতেছেন, অন্তত আমরা ডিএক্সএন বিজনেসটা করে প্রতি মাসে 20-30 হাজার টাকা বোনাস যদি আসে, তাহলে আমাদের পরিবারটা সুন্দর মতো চলে যেতে পারবে। আমাদের মৃত্যুর পরেও বোনাস আসতে থাকে ডিএক্সএন পরিবার থেকে। আমি মারা গেলেও আমার পরিবারে জিম্ব নিবে আমার ডিএক্সএনের পরিবার, আমার ডিএক্সএন কোম্পানি। তাই বলবো আপনারা কোনো কিছু না ভেবে নির্দ্বিধায় আমরা যেন ডিএক্সএন বিজনেসটা করি, বুঝি এবং করি, ফ্রিডম লাইফ এনজয় করি।